Guys, giputol ni King Right ako bang video. Anyways, hi! Ayaw, may mahiya. Ay, mahiya daw siya. Sorry. Invading privacy, dahil ko. Liwanag sa... Kasi mas putot. Kasi mas putot. Mas? Putot. Kailan? Wala ko pa manikabara kung mag-guess na. Wala lang, para na proof. Katawanan. Kung ikaw mahimong baktin, ihigop sa masarap. Hi guys. Sige nga, kung nag-work ka, marag nakalitan ako sa lakoy. Happy siya na kuhan sa stairs. Sige nga ako baka marag ang kalag. Sige. Oh. Kapag sige. Dapat Di ba dapat mo sige. And then mo i-ano. Please, matikas. Yeah. Huh? We are going out. Alik namin. We're going home. We're going home. We're going down. Na 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 ta 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 pam pam para ta tam bu 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 para chichung chong kam para gay korak. Sabaw ka? I'm so serious right now. Korak Get you. kaka. You're so unserious. Rapopopom. Can you please La. just this time, you know? Ri. Fong. Kaya pag saan ka dyan? Girl, abang mi kasada. Si maligsan mi na proof nga naligsan mi. Dapat naka-live na, Dok. Live na. Live. Live! Putan man ka live! Ay, hello sa to. We are the future. Live. ACT. Uli na. Awa, nag-date na sila sila. Mag-trust ko rin. Ano yung purpose na? Baba. Wala, pasad. Mo di purpose na day para mag-date? Ano yung purpose? Alright, Bye.